अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ यहाँ अरीना क्लब में और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है जो जिन्होंने माजी में यहाँ पर जो है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आज उस हवाले से उनको अवार्ड से नवाजा गया। दुबई कौमी कोचेस के इजाज में शानदार तकरीब। दुबई में एक शानदार तकरीब में 4 कौमी कोचेस को उनकी शानदार खिदमात पर एजाज से नवाजा गया। इस तकरीब का इनेकाद एक कौमी कंपनी ने किया जिसमें मेहदी अली, अब्दुल हमीद इब्राहिम, कैप्टन मोहम्मद अब्दुल्लाह अल शरीफ और अब्दुल्लाह अली रजब को खिराज तहसीन पेश किया गया। मेहदी अली ने कौमी फुटबॉल टीम की क़यादत करते हुए 2012 ओलंपिक्स, 2013 गल्फ कप और 2015 एशियन कप में नुमायां कामयाबियां हासिल की। अब्दुल हमीद इब्राहिम ने बास्केटबॉल में 60 टाइटल जीते, जबकि कैप्टन मोहम्मद अब्दुल्लाह अल शरीफ ने अल अहली हैंडबॉल टीम को कई मुकामी और खिलजी चैंपियनशिप्स जितवाईं। अब्दुल्लाह अली रजब ने अल वसल वॉलीबॉल टीम को मुख्तलिफ टाइटल्स तक पहुंचाया। ये शानदार तकरीब शेख मंसूर बिन सरूर बिन मोहम्मद अल शिरकी की मौजूदगी में मुनक्किद हुई, जहां कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें इज्जत माआब अब्दुल बासित अली, दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ, इज्जत माआब जासिम रजब, डॉक्टर मोहम्मद कमाल, BVIP अरीना कंपनी के चेयरमैन, मोहम्मद अलकोस, खालिद इस्माइल, हिज एक्सीलेंसी अल इस्लामी, BVIP अरीना कंपनी के चेयरमैन, अल अहली फुटबॉल क्लब कंपनी। इसके अलावा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स लीडर्स, स्पोर्ट्स हक्काम, खेलों से वाबस्ता शख्सियात और अदारों ने भी तकरीब में शिरकत की। शिरका ने इस तकरीब को खेलों के फरोग के लिए अहम संग मील करार दिया। Thank you very much, everyone. Thanks for coming here in BVIP Arena. We have to appreciate this legend. We have to learn from them. The new generation, sometimes we will forget the people who helped us, the people who did something amazing for us. We have to appreciate them. We have to bring them to the stage and tell them we are thankful to you for everything. That's why here we are in BVIP Arena. We are organizing this type of event for different industries. Now today is sport. We have for culture. We have for arts. We have many different people who will join us inshallah. से नवाजा गया और हमारे साथ एक आज यहाँ पर शेख मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। عليكم السلام مرحبا أختي زبيدة. Jazakallah, thank you so much. What about feelings today about show? أول شيء شكرا على حضوركم في هذا المؤتمر، تكريم رموز من رموز الرياضة في الإمارات، وسعيدين بوجودكم، وشكرا تلفزيون باكستان على الحضور والتغطية، وأشكركم على الحضور والجهد. ونحن يعني في الإمارات والخليج تربطنا علاقة جيدة مع باكستان وشعب باكستان وحكومة باكستان. تشرفنا فيكم، وأنا بصفتي أخوكم الشاعر محمد القحطاني شاكر جدا على المقابلة الجميلة هذه، ونحن سعيدين وفخورين فيكم. الله يعطيكم العافية. جزاك الله. الله يطول عمرك. صراحة هذين الناس قدوة وما زالوا قدوة لنا للحين، واتشرف بمعرفتهم ومعروفهم على الكرة واللعب أكثر، وهم أساسا مدربين وأساسيين موجودين للحين. He says that he's appreciate about those people, and still he will be appreciated because they're historical about what they are. We will not forget about their past, and we are going to continue at their past now in the present. الله يشد، بس الله ما يشد حيلهم، وإن شاء الله إلى الأحسن، والأحسن راح يكونوا إن شاء الله قدوة لنا. He just wish them to be the best and let them continue what they are standing for, to go what they are looking for their objectives. أشكركم شكر كثير، وتشرفت إني أكون موجود اليوم وتقابلت معكم. He thanks for it, and he appreciate that to be one of the joining on the TV of the Pakistan and Indian as well today. He appreciate about it. VIP Arena سووا لنا استقبال، عملوا لنا استقبال جيد، وايضا حفل تكريم بالناس القدامى القائمين على الالعاب الرياضيه الموجوده، وكانت تم استقبال افضل المدربين او افضل المؤسسين للعبه كره اليد وكره السله وكره الطائره وكره القدم. فكان هذا يعني مفاجأة طيبة بالنسبة لنا نحن من ناحية الجهة القائمة على التكريم، وهم سبقوا ناس يعني أكثر، سبقوا ناس كثار في الموضوع هذا بأنهم قاموا بإجراء الحفل التكريم. وعادة لا نادر ما تجرى مثل هذه الاحتفالات مع هذه الشخصيات. وأنا كنفسي أتكلم عن نفسي بحكم أني أنا أدعى محمد الشريف،
مدرب سابق لكرة اليد على مستوى النادي شباب الأهلي وأيضا المنتخب القومي. بعد ذلك تم تكليفي كنائب رئيس لاتحاد كرة اليد، وعندنا علاقات جيدة في هذا المجال مع معظم الدول في آسيا وفي الدول العربية. وأشكر أيضا مرة أخرى على الحفل التكريم الجميل هذا، وأشكر أيضا الإعلام لاهتمامه في الجانب هذا. I'm thanking also the media because of this meeting also, and good luck for both. We play in 1990 in Italy. It was this is dream for us. It's not only for me, it is for all the UAE. The first time we qualified to the World Cup 1990 in Italy, and it was we play with the big clubs, the national teams like Germany, Colombia, Yugoslavia at that time. But we got more experience when we played that time with the big teams, and this is the reason we try to develop our team here in UAE. But Alhamdulillah, everything it was okay, good.